Allô, 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 allô. C'est bon celui-là? C'est bon? Faut parler fort? Ah non, il ne faut pas parler fort. Bon les amis, on va commencer. Donc même si vous êtes en cuisine, c'est bien de venir là pour commencer, si vous voulez bien. Tem brasileiro? Não tem brasileiro, né? Só francês. A Ana, o Eduardo, aí o italiano. É. Então tem que falar português também. Ouais, si vous voulez bien vous asseoir le temps qu'on commence pour poser un peu les énergies, merci. Merci d'être présent et présente pour cette première édition du magnétisme à l'honneur dans notre région, en tout cas. Non, mais même en France, ça n'a jamais été fait pour l'instant par les pieds nickelés que nous sommes. Les pieds nickelés, c'est une bande dessinée ancienne où il y avait 3 compères qui faisaient des choses ensemble. Et... Então, obrigado pela presença. Obrigado pela presença de todos, bem-vindos ao primeiro congresso, ou encontro, né, de magnetismo em destaque aqui na França, na região e na França, né, que nunca foi feito ainda recentemente. Meio-dia, a gente deixou ele dormindo. On va laisser lui dormir. D'accord, ok. Pour qu'il arrive, pour qu'il se repose. Donc, juste un petit... L'idée est venue quand on a rencontré Gustavo, et avec Luciano, voilà, on a fait les stages ici, et maintenant il y a cette rencontre-là. Il y a plusieurs intervenants, comme vous avez vu sur le programme, donc sur 2 jours. On va découvrir un petit peu plusieurs facettes du magnétisme et de l'évolution que ça a pris au cours des siècles, parce que ça a bougé. Hein. Donc, justo só para fazer retrospecto, né? A gente encontrou o Gustavo em 2023 e nós fizemos 3 estágios de magnetismo aqui na região e veio a ideia de organizar esse encontro com vários palestrantes, né, do Brasil e aqui da França. Bon, après je laisse la parole, donc peut-être Gustavo, Luciano vont, je sais pas, tu vas dire. Tu veux dire Où les on choses commence générales? Ah, les choses générales. Bon, les choses générales. On n'est pas nombreux, mais c'est déjà bien. Vous avez vu que vous avez de quoi grignoter, tout ça. Il y a des tisanes, il y aura du café. À midi, pour le pique-nique, pour le grignotage, on pourra mettre des tables, mais pas dans l'herbe, sur le dur pour le public. On devait manger à côté, mais le cuisinier propriétaire a eu un accident, il s'est fracturé la main, donc on ne peut pas manger à côté. Donc c'est pour ça, voilà. Et oh, c'est bon. Voilà. Et vous avez les toilettes de l'autre côté, s'il manque du papier ou quoi, vous le dites, on en remettra. Hein, si vous avez besoin de sac poubelle, on est un peu sur l'autonomie aussi, hein, chacun est présent à ce qui se passe. Donc si vous avez besoin de sac poubelle, vous n'hésitez pas à demander. Et voilà, passez une bonne matinée déjà. Et puis
Merci d'être là. Então, alguns dados gerais, né? Vocês têm aqui a comida, chá, café, vai ter algo para comer o dia todo, água. À meio-dia a gente vai comer aqui, a gente pode colocar mesa lá fora, mas não em cima da grama, no asfalto, onde é duro. Com relação ao banheiro, o banheiro é logo ali. Se faltar papel higiênico, é só nos avisar. Se está faltando também saco de lixo para colocar o lixo, também nos avise, por favor. E fiquem à vontade, aproveitem, tá? A gente não é muito, mas estamos todos juntos. Uma outra coisa, só para avisar, a gente deveria comer no restaurante, que é do lado, mas o proprietário, que é o cozinheiro, machucou a mão, teve um acidente e o restaurante está fechado. Por isso que a gente vai fazer um piquenique, todos juntos. Obrigado. A gente começa, on commence toujours avec une petite... Vas-y, en français, en portugais, on va toujours commencer, comme vous avez l'habitude déjà, on commence toujours avec une petite prière méditative pour se caler et on finit toujours avec une prière pour remercier la journée. Então, nós começamos sempre com uma oração, no início, uma oração, meditação para a gente se unir e acabamos com uma oração para agradecer o dia passado. Ok. Bon, je vais faire la prière du début et après Gustavo il va prendre la parole parce qu'il a pas mal de choses à vous dire. Il est très ému aujourd'hui. Oui. Então, eu vou fazer a oração do início. Eu vou tentar traduzir, tá? Também um pouquinho para o português. E o Gustavo depois vai fazer o início. Ele tem bastante coisa para falar, ele está muito emocionado. Donc, je vous invite à prendre une position confortable d'abord, à décroiser les jambes, s'il vous plaît, et à souffler, à relaxer, laisser partir les tensions, l'anxiété, les stress. Então, eu convido vocês a tomar uma posição confortável, relaxar, respirar profundamente, circular o ar em nós, deixando as tensões, ansiedade se evaporar tranquilamente. Et on peut visualiser en fermant les yeux, comme si on se donnait les mains, tous dans l'invisible, on se reliait. Nous, ici, présents, incarnés, avec tous ceux qui sont dans l'invisible, qui sont venus là pour être avec nous aussi, participer de ces rencontres. Et tous ensemble, nous remercions l'univers, nous remercions la source divine pour cette opportunité, cette possibilité de nous réunir aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Merci à tous les êtres de lumière et à la source divine de nous bénir, de nous illuminer, de nous protéger, de nous permettre de passer un week-end rempli de partage, d'amour, bienveillance, connaissance, et que nous puissions passer un moment très agréable ensemble. Que cette fraternité qui existe déjà
puisse sortir d'ici fortifié et illuminer nos vies ensuite. Merci beaucoup à tous ici présents. Et nous allons commencer notre rencontre. Merci. Muito obrigado. Assim. Ok. Lá ainda. Bonjour à tous. Je vais profiter un peu du temps pour dire quelques mots à vous. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu vou aproveitar para dizer algumas palavras a vocês. Il y a 136 ans, Hoje faz 136 anos, en octobre 1889, em outubro de 1889, c'était né à Paris le Congrès international du magnétisme. aconteceu em Paris o Congresso Internacional do Magnetismo, Auquel participaient plusieurs magnétiseurs et massothérapeutes. no qual participou vários magnetizadores e massoterapeutas, Engagés dans le développement du magnétisme thérapeutique. que estavam engajados no desenvolvimento do magnetismo terapêutico. Des chercheurs de divers horizons partageaient l'unique objectif de comprendre De pesquisadores de vários horizontes dividiam o objetivo, les principes fondamentaux de l'action du fluide magnétique sur les corps humains. eles estudavam o princípio fundamental do fluido magnético sobre os corpos humanos, Afin de mieux accompagner com o objetivo de melhor acompanhar les personnes en souffrance. as pessoas em sofrimento. Plusieurs décennies plus tard, Muitos anos mais tarde, nous avons trouvé des petites victoires et d'innombrables défaites. nós temos pequenas vitórias e muitas derrotas. L'Académie française de médecine a fait de gros efforts pour discréditer la pratique sérieuse du magnétisme. A Academia Francesa de Medicina fez muitos esforços para descreditar a prática do magnetismo, Auprès des chercheurs junto com os pesquisadores, incapables de comprendre que les magnétiseurs n'avaient jamais cherché à concurrencer les professionnels de la santé. que estavam incapazes de entenderem que os magnetizadores não são concorrentes dos profissionais de saúde, Mais plutôt à les aider à accélérer la guérison des patients dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. e ao contrário, eles estão lá para complementar e ajudar a acelerar a cura dos doentes nos hospitais, Qui abondaient et continuent de se développer à travers le monde. e que continuam de crescer através do mundo. La médecine, A medicina, aussi avancée à l'ère actuelle, também avançada hoje, dont nous honorons, respectons et admirons son évolution, a qual nós honramos e respeitamos todas as suas práticas, est incapable de résoudre toutes les situations médicales qui se présentent à nous. é incapaz de resolver todas as situações medicais que se apresentam. La médecine, A medicina, si éloquente dans la défense de sa méthode thérapeutique, é tão eloquente no método da prática medical hoje, ne parvient pas toujours à apporter toutes les réponses à la souffrance humaine. não consegue hoje levar a solução para sofrimentos humanos.
en raison de son refus persistant d'accepter l'existence d'un agent vital, e por causa do Sua recusa. seu recuso, seu recuso de aceitar, seu recuso persistente de aceitar a existência do fluido magnético, o fluido vital, servant de lien entre le corps et l'esprit. que serve de link entre o corpo e o espírito. L'orgueil et l'arrogance de la profession médicale O orgulho e a arrogância da profissão dos médicos l'empêchent de comprendre les lois universelles qui régissent impedem de entenderem as leis universais que regem la vie biologique a vida biológica, alimentée par l'interaction entre le fluide cosmique universel alimentada pela interação com o fluido cósmico universal et son adaptation au corps physique sous forme de fluide magnétique. e sua adaptação ao corpo físico sob a forma de fluido magnético. Cette réunion-là est un appel universel. Esta reunião agora é um chamado universal, C'est un appel à vous, um chamado a vocês, chers amis, caros amigos, à ne pas rester les bras croisés. a não ficar com os braços cruzados. Il vous appartient de diffuser la pratique de bien Vocês têm a missão de difundir a prática do bem, d'appliquer le magnétisme à vos proches, de aplicar o magnetismo aos seus familiares próximos, aux inconnus, aos desconhecidos, aux malades de toutes les manières possibles. os doentes de todas as maneiras possíveis. Nous avons Nós temos la volonté, a vontade, la persévérance a persistência pour surmonter les difficultés et l'humilité pour échouer et réussir autant de fois que nécessaire. para ultrapassar as dificuldades e a humildade para falhar e aprender quantas vezes possíveis. N'oubliez pas, Não esqueçam. porter le magnétisme aux quatre coins de la France, Levar o magnetismo aos 4 cantos da França, dans d'autres régions d'Europe, em outras regiões da Europa, dans d'autres pays. em outros países. Notre réseau de solidarité Nossa rede de solidariedade sera renforcé par les âmes courageuses vai ser reforçada pelas almas corajosas qui ne cèdent pas à la première critique, e que não se deixam abater pela primeira crítica, car ce qui nous unit, pois o que nos une c'est les sentiments authentiques que nous avons déjà éprouvés. é o sentimento autêntico que nós já experimentamos Lors des formations que nous promouvons. durante as formações que a gente promove. Enfin, souvenez-vous Então, lembrem-se du symbole qui nous a été présenté lors de la dernière formation. do símbolo que nós apresentamos durante a última formação. Nous sommes l'un des liens de connexion de la Trinité de la guérison. Nós somos dos links de conexão da Trindade da cura. Et nous ne sommes pas seuls. E nós não estamos sozinhos. De l'autre côté, Do outro lado, nos amis spirituels nossos amigos espirituais soutiennent nos actions, nos apoiam as nossas ações, nous inspirent à surmonter les difficultés nos inspiram a ultrapassar as dificuldades et célèbrent avec nous nos succès. e festejam conosco os nossos sucessos. Nous faisons partie d'une vaste équipe de travail Nós fazemos parte de uma vasta equipe de trabalho, dont les guides infatigables onde os guias infatigáveis, eu falei, est notre Maître Jésus-Christ. c'est notre maître Jésus-Christ. Je remercie chacun ici Eu agradeço a cada um aqui présent pour sa présence
presente pela sua presença, bénévoles visibles et invisibles, os volontaires, os voluntários visíveis e invisíveis, et je vous souhaite une excellente réunion. e eu desejo a todos uma excelente reunião. Comme le disait le baron du Potet, Como dizia o Barão de Potet, la vérité n'importe par quelle bouche, a verdade não importa pela qual boca, le bien n'importe par quelle main. e o bem não importa que venha não importa qual mão. Merci les amis. Obrigado. Bon, ça c'était que l'introduction, hein, les amis. Gustavo, maintenant, il va projeter, commencer essa première conférence. Como que é o título mesmo dessa conferência, Gustavo? On va parler sur la magnétisation des arbres et on va approfondir notre connaissance. On a commencé à en parler pendant la formation. Mais avant, on va l'accueillir quand même avec applaudissements. Eu sei, Luciano, que tem pessoas aqui novas, né? Só levanta a mãozinha para a gente saber os novos. Estou vendo alguns rostinhos aqui. Donc, il y a quelques personnes qui sont de nouveau. Et Gustavo demande de lever la main, ceux qui sont nouveaux. Ok. Tendo alguma dúvida, aí depois a gente vai ter um momento de perguntas, né? Ok. Donc, si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas. Nous aurons une demi-heure de questions-réponses. Mais même après, n'hésitez pas. Ok? D'accord. Donc, une photo de la région de Provence avec le champ de lavande. Uma foto da região de Provence com os campos de lavandas. Je profite de l'occasion pour vous montrer le symbole, la trinité de la guérison. E eu aproveito para mostrar para vocês o símbolo da Trindade da cura. On a en parlé lors de la formation. E a gente falou durante a última formação. Pour qui ne connaît pas Baron du Potet, c'est une petite photo de lui. Bom, para quem não conhece o Barão de Potet, uma pequena foto dele. Alors, les amis, quand on parle sur la magnétisation des arbres, on parle d'une caractéristique intéressante, c'est-à-dire la magnétisation intermédiaire. Então, quando a gente fala da magnetização das árvores, é uma característica interessante porque a gente está falando da magnetização intermediária. Selon la définition de Aubin Gauthier dans le livre Traité pratique du magnétisme et du somnambulisme, segundo a definição de Aubin Gauthier no livro Tratado Prático do Magnetismo e do Sonambulismo, la magnétisation intermédiaire est celle par laquelle le magnétiseur transmet à tout autre corps. Então, a magnetização intermediária é aquela que o magnetizador transmite a toda a parte do corpo Que celui de son semblable, le fluide qui émane de lui-même. a celui do seu semelhante, o fluido que emana de lui mesmo. Mesmer a formé, a inspiré beaucoup des élèves, beaucoup d'étudiants en magnétisme, ici en la France. Mesmer formou e deu aulas para muitos estudantes de magnetismo aqui na França. Et ces propositions não étaient pas écrites, não foram escritas, né? Por ele. Donc, cette proposition n'était pas écrite par lui. C'était les élèves de Mesmer qui ont écrit, ont enregistré les propositions.
Então, foram os estudantes do Mesmer que escreveram essas proposições. Selon la 11e proposition de Mesmer, nous avons que l'action et la vertu du magnétisme animal peuvent être communiquées à d'autres corps. Então, segundo a número 11 das proposições de Mesmer, ele diz que a ação e a virtude do magnetismo animal podem ser comunicadas a outros corpos, soit animés, soit inanimés. sendo animados ou inanimados. Les uns et les autres en sont cependant plus ou moins susceptibles. Uns ou outros são mais ou menos suscetíveis. Et je dois vous donner une petite précision. Eu tenho que vos transmitir uma precisão. Quand j'ai commencé à étudier en profondeur la magnétisation intermédiaire, Quando eu comecei a estudar em profundidade a magnetização intermediária, c'est pas la même chose que la magnétisation indirecte. não é a mesma coisa que a magnetização indireta. Donc il faut faire une correction. Temos então que fazer uma correção. Car dans les formations, je vous donné les concepts de magnétisation indirecte. Pois durante os estágios eu dei para vocês o conceito de magnetização indireta. Mais en fait, c'est la magnétisation intermédiaire. Okay? Mas a gente vai falar aqui da magnetização intermediária. Dans le deuxième cas, la magnétisation indirecte, celle qui se trouve exercée par une autre personne que celle qui en était primitivement chargée. No segundo caso, a magnetização indireta, aquela que é feita por uma outra pessoa, do que aquela que está primitivamente carregada. Ou qui avait les qualités reconnues efficientes. E que tinha as qualidades reconhecidas e eficientes. Então, basicamente, né, para ficar simples na cabeça deles. Donc, basicamente, pour rester simple dans vos têtes, magnetização intermediária, quando eu uso um outro ser. Donc, magnetização intermédiaire, c'est quand j'utilise un autre être. Que não é humano. Que c'est pas un être humain. Magnetização indireta é quando eu uso um outro indivíduo humano. Et magnetização indirecte, c'est quand j'utilise un autre individu humain. D'accord? Alors, les amis, magnétisation intermédiaire, à quoi ça sert-elle? Les corps animés et inanimés devenus dépositaires du fluide de l'homme. Então, a magnetização indireta serve a quê? Então, os corpos animados e inanimados que são depositários de fluido do homem sont en cas d'absence ou du repos du magnétiseur. São em caso de absência ou de ausência ou de repouso do magnetizador. Un soutien intermédiaire entre les malades et lui. É apoio intermediário entre o doente e o magnetizador. Dans le passé, on sait que la faible disponibilité des médecins dans quelques régions françaises. Então, no passado, a fraca disponibilidade de médicos nas regiões francesas, c'est-à-dire l'accès, quer dizer o acesso das pessoas aos médicos et les comportements habituels de certains magnétiseurs à l'époque, e o comportamento habitual de certos magnetizadores na época contrastait avec la quantité de personnes malades. Contrastava com as quantidades de pessoas doentes. E essa realidade persiste hoje ainda na França. Et cette réalité est en actualité encore aujourd'hui en France. Corina, on a combien de médecins à Cérès, par exemple? Corina, quantos médicos nós temos em Cérès, por exemplo? 3. Não sabemos se eles dão conta de toda a demanda da região de Cérès. Nous ne savons pas si sont en mesure d'être capables de vous recevoir toutes les demandes médicales ici. Então, os magnetizadores funcionavam como uma alternativa à quantidade deficiente de médicos. Donc, les magnétiseurs
e funcionei como uma alternativa ao monk de medição. Par rapport aux limites, existe-t-il un limite? On sait, les amis, Com relação ao limite, será que tem limite? en considérant tous les corps, il y en a qui sont antimagnétiques, Então a gente conhece que, considerando todos os corpos, tem alguns que são antimagnéticos, qui reçoivent plus ou moins la vertu magnétique, que recebem mais ou menos a virtude magnética, et quand magnétisés ne produisent que des effets nuisibles. e quando magnetizados produzem efeitos nocivos. Par exemple, les cuivres, les cuivres, quand on met les cuivres, quand on a une sonambule qui va toucher les cuivres, ça va faire du mal. Por exemplo, o cobre, quando tem um sonambulo que toca o cobre, pode fazer mal para ele. D'accord? En fait, selon la classification de Bangoutier, on a 3 types de magnétisation intermédiaire. Então, segundo a classificação do Bangutia, nós temos 3 tipos de magnetização indireta. La phytomagnétisation ou la magnétisation pour les végétaux, A fitomagnetização ou a magnetização dos vegetais, la géomagnétisation ou par le minéraux, a geomagnetização ou usando os minerais, et enfin la zoomagnétisation ou par les animaux. a zoomagnetização ou o uso de animais. Mais en regardant, les amis, qu'ils peuvent provoquer la magnétisation directe Então, olhando que eles podem provocar a magnetização direta dans l'intérêt de leur propre conservation. no interesse da sua própria conservação. Par exemple, en cas de l'animal chasseur et sa proie. Com exemplo do animal caçador e a sua presa. Il y a déjà établi une compréhension. Par exemple, par contre, de tous les corps, celui qui peut agir le plus efficacement sur l'homme, ce sont semblables, selon Mesmer, aphorisme 237. Então, para a gente estabelecer uma compreensão, segundo Mesmer, aforismo 237, ele diz: todos os corpos, aquele que pode agir de maneira mais eficaz sobre o homem é o seu semelhante. Puis, les amis, après l'homme et les animaux, ce sont les végétaux et surtout les arbres qui sont les plus susceptibles du magnétisme. E depois dos homens e dos animais são os vegetais e as árvores que são os mais suscetíveis de transmitir o magnetismo. Aphorisme 304. Aforismo 304. Ok. Donc, les amis, les corps soumis à notre action magnétique renvoient par contact. Então, o corpo submetido à ação magnética reenvia por contato Une partie de l'énergie transmise, uma parte da energia transmitida, car la magnétisation doublant sa faculté de condensation au courant centripète, pois a magnetização, dobrando a sua faculdade de condensação ou corrente centrípeta, va activer une portion similaire de sa faculté de dispersion au courant centrifuge. vai ativar uma parte similar dessa faculdade de dispersão ou dessa corrente centrífuga. Centrifuge ou centrifuge? Centrifuge. Fuge, merci. C'est cette tendance perpétuelle à l'équilibre entre les fonctions de condensation et dispersion Essa tendência perpetual de equilíbrio entre as funções de condensação e de dispersão qui nous a permis de considérer les corps de la nature indistinctement comme les réservoirs de force magnétique. que nos permitiu de considerar todos os corpos da natureza indistintamente como reservatórios de força magnética. Donc les amis, je vous donne un dessin pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quand on a le magnétiseuse et son fluide magnétique, on a là l'arbre et le fluide magnétique propre de l'arbre. On va envoyer le fluide et le patient va recevoir la somme de fluide magnétique de la magnétiseuse
et le fluide magnétique de l'arbre, une quantité plus grande. Então, pessoal, um esqueminha aqui para explicar, né? A gente tem a magnetizadora que vai magnetizar a árvore, que vai funcionar como reservatório e depois vai transmitir essa energia da magnetizadora mais a energia dela, do magnetismo dela, que vai chegar até a pessoa. Então vai ser uma quantidade maior. Então a energia que é enviada a partir da árvore nunca é igual a essa, é sempre maior, bem maior. Donc l'énergie qui est envoyée à partir de l'arbre, c'est jamais pareil à celle que le magnétiseur a donnée, c'est toujours plus grande. Existe une échelle, par exemple, parmi les arbres, on choisit les plus denses, tels que les chênes. Então existe uma qualificação, por exemplo, entre as árvores nós escolhemos as mais densas, como o carvalho, l'orme, que é o olmo, le charme. Eu não achei a tradução. não conheço a tradução. Pardon, le frêne, le tilleul, oui, merci, tille en portugais, et généralement les bois durs. Então, todas essas árvores que a gente não conhece a tradução e geralmente as madeiras duras, né? Parmi les arbustes, l'oranger, le myrte. Então, entre os arbustos, a laranja e a mirra. Et parmi les fleurs, les amis, celles qui sont généralement employées en médecine, beaucoup d'autres dont je parlerai plus loin. Aí ele contando que no capítulo seguinte, no capítulo futuro, ele vai tratar sobre as flores. Então, com relação às flores, a gente tem aquelas que são empregadas na medicina e a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então aqui um uso interessante nos chás, né, tisane, a gente magnetizar essas flores e tomar infusão depois. Donc une utilisation intéressante, c'est les thés, les tisanes, où on magnétise d'abord les fleurs et après on fait l'infusion. Bien sûr, il y a des différents effets, les amis. Par exemple, quand on magnétise un arbre, là, quand on magnétise un arbuste ou la fleur. Les résultats avec les arbres sont plus proéminents. Então, tem os efeitos não são iguais quando a gente magnetiza árvores, arbustos ou flores, e com as árvores o efeito é mais potente. Então, eles aqui têm que ter o bom senso, Luciano, de não achar que eu vou ter um efeito aqui no arbusto, esse efeito não vai ser o mesmo com a árvore. Tem que ter o bom senso, né? Donc, Gustavo vous dit d'avoir le bon sens, que l'effet ne sera pas pareil si on a un arbuste ou un arbre. Je vous donner cette explication-là pendant la formation, mais on va lire ensemble à nouveau. Então, eu já dei essa explicação durante o último estágio, mas a gente vai ler novamente juntos. On se place de préférence côté sud. On applique son corps et ses genoux sur cette face. Então, a gente se coloca de preferência do lado sul e a gente aplica o nosso corpo e os joelhos sobre essa face. On pose les mains sur les côtés. A gente coloca as mãos sobre os lados. On fixe son attention sur l'arbre. A gente fixa a nossa atenção sobre a árvore. Et Baron Dupotet nous enseigne avec la ferme volonté de lui communiquer la propriété qu'on désire pour lui. Então, o Barão de Poté nos ensina com a vontade firme de comunicar a propriedade que a gente deseja para ele. É o que vocês viram com a intenção do Luciano, com a intenção da Corrine, com a minha intenção. C'est ce que vous avez vu durant le stage avec l'intention de Luciano, de Corinne et avec la mienne. Donc l'importance des intentions. Então, importância das intenções. Et après 3 à 4 minutes, on change de place. Depois de 3 a 4 minutos, a gente muda de lugar. On fait le tour de l'arbre en se plaçant autant que possible sur les racines les plus scellantes. Então, a gente faz a volta sobre a árvore e a gente se coloca assim que possível sobre as raízes
que saem da Terra. On va s'éloigner ensuite les mains d'une dizaine de centimètres. E depois a gente tira as mãos e coloca 10 centímetros da árvore. Et de temps à autre, on projette ce que l'on nomme de fluide magnétique. E de vez em quando a gente projeta o que a gente nomeia de fluido magnético. Avec toute l'énergie dont la volonté nous rend capables. Com toda a energia e a vontade que a gente é capaz. Encore une fois, l'importance des intentions. Mais uma vez, a gente sublinha a importância das intenções. Uma pergunta difícil. Une question difficile. Quem fez algo hoje cedo sem vontade? Qui a fait quelque chose ce matin sans avoir l'envie, la volonté? Rafaela? Ele falou todos. Todos. Todo mundo. Comparem, vejam a diferença quando a gente coloca a vontade na obtenção do resultado, por exemplo. Donc, comparer quand on fait quelque chose sans envie et quelque chose avec quand on a envie. Comparer les résultats que vous obtenez. Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês agora. Je vais vous dire quelque chose qui est très sérieux. Sabe o que acontece se eu operar o paciente sem vontade? Vous savez que ça arrive si j'ai fait une opération à un patient sans envie, Ele vai morrer na minha mão. et il meurt dans mes bras, dans mes mains. Tá? Então é um exemplo assim mais crítico, né? Um exemplo mais exagerado, mas é verdade. Se eu não colocar vontade, ele vai morrer. Se eu não me empenhar por fazer algo por ele, ele vai morrer. Donc c'est un exemple un peu plus exagéré, un peu plus critique, mais c'est la vérité. E morre, e morre. Et si je ne mets pas mon envie, mon application, il va mourir. Et il meurt si je ne fais pas ça. Infelizmente, já vi alguns pacientes morrerem pela falta de vontade dos colegas médicos. Et malheureusement, j'ai déjà vu quelques patients mourir pour le manque de volonté, manque d'envie de certains collègues médecins. E isso é tão importante para nós, para mim, né, Cela, c'est tellement important pour nous, pour moi, que eu preferi sair de um hospital em São Paulo, que j'ai préféré sortir d'un hôpital à São Paulo, porque um colega cirurgião car un collègue chirurgien atuou sem vontade. il a opéré sans envie. Não operou, mas assim, o paciente estava na emergência Donc le patient il était en émergence, mais il a reçu sans envie. e por acaso eu descobri que ele estava lá. Et par hasard, j'ai découvert que le patient était là. Esse meu colega não me avisou. Ce collègue ne m'a pas prévenu. Eu fui operar esse paciente às 5 da manhã. Je suis allé opérer ce patient à 5 heures du matin. E aí o que aconteceu? Et qu'est-ce qui est arrivé? Morreu, Il est mort. mesmo tendo feito a cirurgia. Même avec la chirurgie, il est décédé. D'accord? Alors, les amis, avec la magnétisation des arbres, lorsque l'on a fait le tour de l'arbre, ce qui demande 12 minutes environ, on s'éloigne. Então, com a magnetização das árvores, quando a gente, para magnetizar as árvores, depois de fazer a volta, De 30, durante 12 minutos, mais ou menos, a gente se afasta entre 30 à 50 centimètres, de 30 a 50 centímetros et on commence à diriger le fluide du sommet vers le tronc. e a gente começa a dirigir o fluido de cima para baixo. Les doigts doivent être réunis en faisceau, Os dedos devem estar reunidos em um feixe, en descendant lentement descendo lentamente vers le pied de l'arbre. até o pé da árvore. Et on va terminer en magnétisant, les amis, la terre à l'endroit pour ramener le fluide de l'extrémité des racines à leur base. E a gente termina magnetizando a terra em volta da árvore, trazendo o fluido da extremidade das racinas até a base. Mais un jour de magnétisation ne suffit pas. Mas um dia de magnetização não é suficiente. Il faut le faire au moins entre 4 à 5 jours. Temos que fazer pelo menos 4 a 5 dias.
de poder perseguir outros, o bangotier. Pardon. De poder perseguir e d'autres. Era comum, Luciano, eles magnetizarem por um mês, por exemplo. C'était commun qu'ils magnétisaient les arbres pendant un mois. Pendant la formation, on a fait la magnétisation pendant 4 jours, pour vous montrer. E durante o estágio, a gente fez a magnetização durante 4 dias para mostrar para vocês. E eles puderam ver alguns resultados. Et vous avez pu déjà observer des résultats. Après, les amis, il faut attacher les cordes de chanvre ou de laine pour servir de conducteur. E a gente pode colocar, né, amarrar cordas de lã para servir de condutor. Les malades vont se rendre autour, commencent par les toucher en s'appuyant sur les troncs. E os doentes se colocam em volta e começam a tocar, se apoiando no tronco da árvore. Et ils peuvent prendre chacun l'un des cordons suspendus aux branches et ceintures. Então eles também podem se apoiar nos cordões suspendidos, nas cordas suspendidas. C'est la figure, un petit dessin pour faciliter la compréhension. Então aqui um gráfico, né, para facilitar a compreensão da organização das árvores. 3, 4 minutes, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Então 3 a 4 minutos em cada lado. On commence à partir du sommet vers les racines. Então a gente começa a partir do alto e vai até as raízes. Et on fait l'entourage de l'arbre. E a gente faz a volta da árvore. La méthode, c'est simple. O método é simples. Donc, les étapes. Demander permission, toujours, c'est un être vivant, l'arbre. Então, as etapas, primeiro, pedir permissão para a árvore, é um ser vivo. Mas isso os magnetizadores não colocam, tá? Mas é uma gentileza que a gente presta aos seres vivos. Cela, les magnétiseurs ne soulignent pas. Ça, c'est une gentillesse qu'on pratique envers les êtres vivants. On magnétise les 4 côtés, comme je vais vous montrer. On s'éloigne 30 à 50 cm à partir du sommet vers les racines. Les doigts en faisceau, para quem não fez a formação, né? O dedo em feixe. Então, a gente magnetiza os 4 lados, se afasta de 30 a 50 centímetros a partir do alto até as raízes, com os dedos em feixe. Les doigts en faisceau, pour ceux qui n'ont pas fait la formation. C'est la même chose que dire introjection. On a pratiqué sur la tête, par exemple, dans la formation. É o mesmo movimento que as introjeções que a gente praticou durante o estágio. La 4e étape, on magnétise les sols autour du tronc. A 4ª etapa é a magnetização do solo em volta do tronco. Et à la fin, on attache les cordes. E para finalizar, a gente coloca as cordas. Então aqui as cordas, né? E lá on voit les cordes. Para lembrar. Soyez attentifs, les amis, soyez attentifs, car l'arbre va communiquer au malade n'importe ce que nous l'envoyons. Então, sejam atentos, porque a árvore vai comunicar ao doente o que a gente vai enviar. Se eu comunicar um sentimento negativo, algo negativo para a árvore, si je communique un sentiment ou quelque chose de négatif vers l'arbre, as pessoas vão captar e podem até adoecer. Les personnes vont capter e peuvent même se rendre malades. Só que além de adoecer as pessoas, você vai adoecer a árvore. Et en plus de rendre les personnes malades, on peut rendre aussi l'arbre malade. Jesus fez isso com uma figueira, não fez? Et dans la Bible, on retrouve Jésus qui a fait cela avec un arbre de figues. Figuier, né? Figuier. Donc, les amis, certainement, l'utilisation des arbres s'agit d'aider un groupe de personnes en même temps. Si on a un unique individu, un unique patient, magnétisez-le individuellement. Então, certamente, a utilização das árvores tem o objetivo de ajudar um grupo de pessoas ao mesmo tempo. Para um único
uma única pessoa, a gente magnetiza individualmente. Il soutient et entretient les mouvements imprimés par les magnétiseurs, les arbres. As árvores reforçam e mantêm o movimento imprimido pelos Et magnetizadores, ça représente un point essentiel, e isso é um ponto essencial, car il ne faut point qu'un malade change souvent les magnétiseurs et passe d'une main à une autre. pois o doente muda direto, né, o de magnetizador e passa de uma mão à outra. Provavelmente, Luciano, isso é pela relação magnética estabelecida previamente entre a pessoa e o magnetizador. Probablement, ça c'est dû à la relation magnétique qui était préalablement établie entre les magnétiseurs et la personne, les patients. Les arbres calment les douleurs avec ma promptitude surprenante et quelquefois aussi bien. Então, as árvores calmam as dores com um efeito rápido, surpreendente, e algumas vezes tão bem, Mieux même que la main du magnétiseur lui-même. e às vezes tão bem que a gente vê um efeito melhor do que do magnetizador Et je diretamente. vous rappelle la somme entre son fluide et l'un de l'arbre. E eu estou lembrando que vai ter a soma, né, do fluido magnetizador e da árvore. Les arbres vont aider à renouveler les crises, à rappeler les sonambulismes. As árvores vão ajudar a renovar as crises, a lembrar dos sonâmbulos, À calmer les crises nerveuses, acalmar as crises nervosas, à isoler ceux qui en font usage de l'action des autres corps antimagnétiques, a isolar o uso de outras ações de outros corpos magnéticos, c'est-à-dire utiliser les arbres donc comme un antidote, antídoto. d'accord? Então, quer dizer, a gente pode usar as árvores como um antídoto Et de toute influence étrangère à celle du magnétisme ordinaire. e toda influência estranha do magnetismo ordinário. Et qu'est-ce qu'on a constaté, les amis, lors de la formation? Les arbres sont une application intéressante pour les personnes sensibles. Então, o que a gente constatou no último estágio? Que as árvores são representam uma aplicação interessante para as pessoas sensíveis, Les médiums, os médiums et lesquels souffrent de troubles obsessionnels. e os que sofrem de problemas obsessionais. Então a gente viu, né, Luciano Corrini, que acho que uns 70% por aí, talvez eram médiums ali, alguns sabiam, outros não. Então, Pelo que eu contei rapidamente. Assim. donc, on a vu avec Luciano e Corrine que à peu près 70% c'était des médiums qui étaient conscients ou pas de sa médiumnité. Delphine, Philippe, Hélène et Françoise. Le musée de médecine à Lyon. L'unique baquet magnétique du monde. Le baquet magnétique de Mesmer. Então, o Museu de Medicina de Lyon, que tem o único baquet magnético do mundo. À cause de la pandémie du Covid, Por causa da pandemia do Covid, le musée de médecine de la faculté de médecine de Lyon a été fermé, malheureusement. então, por causa do Covid, quando eu fui, o Museu de Medicina de Lyon estava fechado. D'accord? Fala para os amigos aqui de Lyon, vamos forçar a abertura do museu lá. Dis pour les amis de Lyon qu'il faut forcer l'ouverture de ces musées. J'opère des effets bien salutaires sur les malades des environs. Ils affluent autour de mon arbre. Il y en avait plus de 130. Então, eu opero des efeitos bem salutares sobre os doentes em volta. Eles afluem em volta da minha árvore e tinha mais de 130. Mon arbre est le meilleur baquet possible. Minha árvore é o melhor baquet possível. Il n'y a pas une feuille qui ne communique de la santé. Não tem uma única folha que não se comunica à saúde. Marquis de Puységur, d'accord? Les livres plus célèbres de lui sont livres Mémoires pour servir à l'histoire et
l'établissement du magnétisme animal. Então, Marquis de Puységur, o seu livro mais conhecido, Memórias para Servir a História, estabelecimento do magnetisme animal. Oui. Les amis, les personnes saines en restant quelque temps auprès ou en les touchant Então, as pessoas sadias, restando algum tempo depois, ou tocando, pourront en ressentir l'effet, et les malades, surtout ceux qui s'est déjà magnétisés, podem sentir o efeito, e os doentes, sobretudo aqueles que já foram magnetizados, les ressentiront violemment et éprouveront des crises comme au baquet, même bien plus douces. então sentirão violentamente e terão crises, o guaquê, mas bem mais suave. Tem uma pessoa aqui, pelo menos, que magnetizou a árvore, se eu não me engano, que conversou comigo no começo. Il y a une personne après le stage qui a magnétisé des arbres, si je ne me trompe pas. Quem está praticando magnetismo depois da formação? Aqui. Qui pratique le magnétisme après la formation ici? Beaucoup de gens. Oui, un petit peu, mais ça marche. Ça va. Hein? Bastante. Les amis, conditions à suivre, éviter à comprendre. Évidemment, la force vitale des arbres varie selon les saisons, hein, saison do climat. Então, pessoal, condições para fazer, a evitar e para compreender. Então, é evidente que a força vital das árvores varia segundo as saisões. Dans l'hiver, les effets seront moins visibles. No inverno, os efeitos são menos visíveis. Et les régions tropicales ne souffrent pas intensément leurs effets. E nas regiões tropicais, a gente não sofre esses efeitos do inverno. Le Brésil est considéré un pays tropical, donc ça représente un avantage. Então, o Brasil é um país tropical, então tem essa vantagem. Et l'expérience a prouvé que le choix des arbres n'était pas indifférent. Então, a experiência provou que a escolha das árvores não é indiferente. Ainsi, il faut rejeter tous ceux dont le sucre est caustique et vénéneux. A gente tem que evitar toda árvore que tem o fluido cáustico e venenoso, Tels sont les figuiers, como o figo, le laurier rose. Eu não sei traduzir. En português, je vais chercher. Le laurier cerise, uma coisa cereja, né? Le sumac, em português é sumac também, eu pesquisei. L'aération serait nuisible. Então, a ação deles é nociva. Mohan, qui habite à Marseille, Mohan, là, hier, lui a cherché l'espèce, le type d'arbuste sur les Google. C'est ça? Donc, je fais un hommage a Mohan. D'accord? O que eu quero dizer? Tem aplicativos para dizer o tipo de planta com o qual estamos lidando hoje. Então, qu'est-ce que je vais dire? Qu'il y a des applicatifs pour nous dire sur les portables quel type de plante nous avons aujourd'hui en main. D'accord? Pour choisir quel est l'arbre capable d'être magnétisé. Para escolher qual árvore é a mais propícia para magnetizar. Je vous amène la méthode de Bangoutier, c'est pareil par rapport à la méthode de Baron du Poté. Qu'est-ce qu'on doit rappeler? Então, eu trago aqui o método do Bangoutier, que é mais ou menos semelhante ao método do Barão de Poté. Que todos os magnetizadores buscam fazer um encontro. Donc, tous les magnétiseurs recherchent à faire un rencontre do fluido que vem do meio externo, do ambiente, do céu, do fluide qui vient du milieu extérieur, de l'ambiance, du ciel, e as energias telúricas que vêm aqui do solo da Terra. et les énergies telluriques qui viennent du sol de la terre. E o ponto de encontro é exatamente o tronco, onde as pessoas tocam. Et le point de rencontre, c'est exactement le tronc où les personnes peuvent toucher. A gente faz isso
sobre o nosso corpo, sem ser o magnetizador, sobre nós, a gente faz isso. Donc, nous faisons cela sur notre corps, sans être magnétisé, mais nous faisons cela par la visualisation. Avec la visualisation, la prière, les formes pensées, on va attirer les fluides qui viennent du ciel. Com a visualização, a oração, as formas pensamentos, a gente atrai o fluido do céu. Et on amène l'énergie tellurique qui vient du sol en les visualisant aussi. E a gente traz também as energias telúricas que vêm do solo pela visualização. Então, o que a gente faz com a árvore é a mesma coisa que a gente faz aqui nas meditações que a Corinne faz, por exemplo. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'arbre? C'est la même chose qu'on fait par les méditations que Corinne fait, par exemple. Uma magnetizadora conhecida aqui na França, o nome saiu pequeno. Donc, une magnétiseuse connue ici en France, le nom il est petit là. Monique Gabrielle Balthazar. En choisissant un arbre, le magnétiseur canalise vers lui les forces telluriques qui montent de ses racines et les forces cosmiques qui descendent de sa cima. Então, escolhendo uma árvore, o magnetizador canaliza com ele as forças telúricas que sobem pelas raízes e as forças cósmicas que descem pelas folhas. De novo, esquema aqui mostrando a eles. Et à nouveau, un schéma qui vous montre comment faire. E o paciente toca o tronco. Et les patients, ils touchent les troncs. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur la durée de magnétisation des arbres. C'était vous. Hein? Il n'existe pas une réponse exacte. D'accord? On sait que... Par contre, comment noter la quantité de fluide déposé sans avoir la collaboration de la double vue? Então, tem alguém que me perguntou, né, da meditação do tempo para magnetizar as árvores, então não tem uma resposta exata, mas como notar a quantidade de fluido depositado sem ter a colaboração da segunda vista, da dupla vista. O que eu posso dizer para vocês é que os arqueologistas do mundo inteiro, dentro das pirâmides do Egito, Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que les archéologues de tout le monde dans les pyramides égyptiennes tiveram sensações bastante estranhas ont eu des sensations, des perceptions étranges por causa do fluido magnético depositado pelos sacerdotes egípcios. à cause grâce au fluide magnétique déposité par les sacerdotes égyptiens. Então vamos dizer assim, milênios. Donc il y a des millénaires qui a été fait. D'accord? Ok? L'effet curatif des arbres magnétisés est bien plus prompt et plus actif en proportion du nombre de malades. Então, os efeitos curativos das árvores magnetizadas ela é bem mais rápido e ativo Qui en augmente l'énergie en multipliant les courants, les forces et les contacts. em proporção ao número de doentes, que aumenta a energia multiplicando as correntes, as forças e o contato. Aí, Luciano, a gente vai ensaiar para as próximas formações uma corrente magnética cujo centro será a árvore. Donc on fera dans les prochains stages une chaîne magnétique où le centre sera l'arbre. Selon Deleuze, la réunion des malades autour de l'arbre entretient la circulation de fluide. Segundo Deleuze, a reunião dos doentes em volta da árvore mantém a circulação do fluido. Et cependant, il est à propos que les magnétiseurs viennent de temps en temps renouveler et régulariser l'action. Mas é aconselhado que o magnetizador venha de tempos em tempos renovar, regularizar a ação. Il lui suffit pour cela de toucher l'arbre pendant quelques moments. E isso é suficiente apenas de tocar a árvore durante alguns momentos. Et pour les personnes qui vont participer au perfectionnement, on aura l'occasion d'essayer un peu à nouveau la magnétisation de l'arbre, d'accord? Então, para as pessoas que vão participar do perfeccionamento, a gente vai ter a ocasião de
tocar um pouco, fazer a magnetização das árvores. On ne peut pas assurer combien de temps un arbre conserve le magnétisme. A gente não pode definir quanto tempo a árvore vai conservar o fluido magnético. On croit que cela peut aller jusqu'à plusieurs mois. A gente acredita que pode durar vários meses. Le plus sûr est de le renouveler de temps en temps. Mas a prática mais certa é de renovar de tempos em tempos. Et je vous montre une séquence. D'abord, le patient doit toucher le tronc. Então, uma sequência, primeiramente o paciente toca o tronco. La deuxième étape, c'est entrer en contact avec les cordes. E a segunda etapa é o paciente tocar as cordas. A gente fez o inverso disso lá no último exercício, né? A gente também vai aprimorar. Et on a fait l'inverse de cela dans l'exercice que nous avons fait durant le dernier stage. D'accord? Agora, para quem não viu, né? Acho que tem um jeito aqui de... C'est très sensible, continue. C'est très sensible, continue. Il y a une petite vidéo. Tu es très sensible, continue. 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 C'est trop fou. On va arrêter. Vamos agora parar. C'est bon. Então explica para eles, né? Esse paciente não tinha nenhum tremor. Donc, pour vous expliquer, c'était quelqu'un qui participait à la formation. Il n'avait pas il tremblait pas avant de s'approcher de l'arbre. Passou por uma cirurgia de joelho, não é isso, Luciano? Et, exactement, il a fait une chirurgie dans les genoux. E se nós o deixássemos lá tremendo assim, ele provavelmente entraria em transe. Et si on laissait lui un moment en train de trembler, être en contact avec les fils magnétiques, il irait rentrer en transe. Tu es très sensible. Aqui é um relato de uma outra pessoa também que participou de uma das formações. Donc cela c'est aussi un témoignage d'une autre personne qui a aussi participé des formations ici. Et je vais lire avec vous. Immédiatement, j'ai imaginé avoir mis les mains dans une prise de courant, ou plus exactement, m'être relié aux bornes d'une batterie. Une puissante onde électromagnétique, pardon. Non, vas-y, fini. Passer en boucle de mes mains aux pieds, puis directement au-dessus de mon crâne. Então, imediatamente eu imaginei ter colocado as mãos numa tomada elétrica, ou mais exatamente numa bateria. Uma potente onda eletromagnética passava em círculo nas minhas mãos, das mãos dos meus pés, e depois diretamente em cima da minha cabeça, do meu crânio. Quelque chose me parvenait non plus de l'arbre, mais du sol, et en même temps. Então, alguma coisa me vinha, não mais das árvores, mas do solo, e ao mesmo tempo, Je renvoyais à la terre l'excès d'une recharge. E eu enviava na terra o excesso de uma corrente Que je ne pouvais conserver. e que eu não podia conservar. Une sorte d'équilibrage s'est produit, Tipo de equilíbrio se produziu, me laissant une forte impression de vitalité, me deixando uma forte impressão de vitalidade, de joie et d'une certaine façon de jouissance. de alegria, de uma certa maneira de felicidade. Alors, les amis, en une simple séquence, lorsque le magnétiseur mène un malade à l'arbre, il doit d'abord le lui faire toucher pendant quelques minutes, soit en le laissant s'appuyer sur le tronc s'il est fatigué, soit, en le lui faisant toucher avec ses mains. Então, uma sequência simples. Então, o magnetizador
ele leva o doente até a árvore, ele faz ele tocar por alguns minutos, seja o tronco, se ele está cansado, seja tocar as mãos. Oui. Puis, on va inviter les patients à s'asseoir Depois a gente convida o paciente para sentar et on lui met en main une des cordes conductrices. e a gente coloca nas suas mãos uma corda condutora. Et si le malade a une partie du corps plus affectée que les autres, par exemple les bras, la jambe, les reins, l'entour de la corde conductrice, Então, l'entour de la corde conductrice. Então, se o doente tem uma parte do corpo mais afetada que as outras, por exemplo, o braço, a perna, os rins, ele envolve essa parte com a corda condutora. Então aqui eu fiz uma representação, né? Uma dor no joelho, um problema no joelho, a corda seria amarrada aqui no joelho. Et dans cette représentation que j'ai faite, il douleur au genou, la corde serait mise autour du genou. Si un malade a des crises, le magnétiseur le fait retirer, lui donne ailleurs des sons particuliers. E se o doente tem crises, o magnetizador tira ele dali e faz um tratamento em particular. E vocês viram isso nos cursos que a gente dá, né? Et vous avez vu cela dans les formations que nous avons faites. Donc le magnétiseur va décider quand réprimer, annuler, calmer ou favoriser les crises, les amis. O magnetizador decide quando tem que parar, anular, calmar ou favorecer as crises. Avec la connaissance des stages précédents, je vous pose la question, comment vous ralentissez ou accélérez une crise? Agora é para eles responderem. Com o conhecimento dos estágios precedentes, como eu coloco a pergunta, como que a gente pode acelerar ou atrasar a crise? Question à vous. Pour ralentir ou pour accélérer? Ralentir, on s'éloigne et accélérer, On impose les mains, d'accord? Et pour ralentir, on s'éloigne. une autre façon de ralentir, par exemple. Donne-moi. Dispersion. Comment? Avec quelle manœuvre? Soit c'est en longitudinal, comme ça. Oui, les transversales, par exemple. Les longitudinales. Ouais. D'accord? Então, para afastar a crise, então o que é considerado são as dispersões longitudinais e transversais, e para acelerar é as imposições. Alors, les amis, je suis sûr que le fluide magnétique existe partout. Et vous? Então, pessoal, eu tenho certeza, o fluido magnético existe em tudo. E vocês? D'accord? Merci beaucoup. Muito obrigado. Pega aqui, por favor, senão a gente vai passar. Bon, les amis, on va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Et je vais demander à un volontaire s'il peut amener les... Merci Thierry. Des questions, s'il vous plaît. Perguntas. Et oui, moi je voudrais savoir comment on peut s'appliquer à soi-même avec l'arbre. En fait, c'est pareil, je veux dire, si on veut se faire un soin à soi-même. Merci. Merci, Annie. A Annie está perguntando como que a gente pode aplicar magnetismo sobre nós mesmos, mas utilizando as árvores. C'est simple, Annie. D'abord, Annie est une artiste. Je te remercie pour la banderole. Merci beaucoup. Primeiramente, a Annie é uma artista e muito obrigado pelo cartaz que foi feito, muito bonito. C'est simple, Annie. On va suivre les 4 et 5 jours.
esse método simples, né? 4, 5 dias. Então, é simples ali, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Seguindo os 4, 5 dias de magnetização. E depois disso a gente pode ou abraçar ou colocar a mão em forma de imposição, a gente vai receber isso de volta. Donc après cela, on peut donc ou mettre les mains ou embrasser l'arbre et on va recevoir tous ces fluides, ajouter au fluide de l'arbre en retour. C'est à toi de décider si tu vas embrasser l'arbre ou si tu vas imposer comme ça, proche du tronc, d'accord? Ok? É você que tem que escolher se você vai abraçar ou vai colocar a mão ou ficar um pouco mais afastada. Essa quantidade de fluido magnético é tão importante, Luciano, nas árvores, Donc cette quantité de fluide magnétique est tellement importante dans les arbres que no Japão foi criado um método de terapia que os médicos recomendam. et au Japon a été créé une méthode de thérapie que les médecins recommandent aux patients. Em português é silvoterapia. Silvoterapia, oui. Tá? Aí, na verdade, a gente não está magnetizando, né? As árvores, a grande quantidade de árvores e esse passeio que a gente faz no meio da floresta, Donc là, on ne magnétise pas dans ce cas, mais la grande quantité des arbres quand on se promène dans les forêts, a gente recebe livremente o fluido que vem das árvores, sem magnetização prévia. et on reçoit librement les fluides qui viennent des arbres sans la magnétisation au préalable. E tem artigos científicos dizendo sobre os efeitos benéficos de melhora de depressão, melhora do estresse, uma série de coisas. Tá? Il y a beaucoup d'articles scientifiques qui reportent les effets bénéfiques de cela, comme l'amélioration de la dépression et d'autres troubles. Et pour les prochaines formations, j'ai pu vous amener les articles scientifiques qui les prouvent. D'accord? Ce type d'infos. Então, para as próximas formações, eu posso trazer os artigos científicos que provam isso. E depois tem a... J'avais une question sur l'intention quand on magnétise un arbre par rapport à la douleur. Est-ce qu'on peut aussi avoir une intention sur une douleur précise par rapport à des patients qui ont le même type de douleur, ou ça reste une intention plus générale sur la douleur? Então, a minha pergunta é com relação, quando a gente magnetiza a árvore, com relação às dores. A gente pode dar uma intenção específica, uma dor específica, ou somente para dores gerais? La pensée, c'est envoyer une intention générale, une intention de guérison de la douleur, mais pas la douleur sur la jambe ou les bras. Je vais, par exemple, mon intention, je vais enlever la douleur des personnes, des patients. Je vais améliorer les symptômes de ces groupes de patients qui sont dépressifs, d'accord? Então a gente trabalha em conjunto, né? A gente trabalha com coletividade, não faz sentido eu colocar uma intenção específica. Eu vou primeiro traduzir o que você falou. Je vais d'abord traduire o que ele falou em francês e après je vais traduire o que ele falou em português. Então, a intenção é geral, porque a gente está tratando várias pessoas, né? Não está tratando um paciente específico. Então, é uma dor geral, ou se a gente está tratando depressão, a gente coloca depressão de maneira geral para todos. Qu'est-ce qu'il a dit en portugais, c'est que exactement là, l'arbre on l'utilise plutôt pour un groupe. On n'est pas en train de traiter quelqu'un de spécifique, donc l'idée c'est de mettre une intention générale. À cause des caractéristiques de la formation, pendant l'exercice de magnétisation de l'arbre, on a mis, par exemple, les sentiments généraux, c'est-à-dire la joie, comme fait Corinne. J'ai mis une intention de puissance, de vibração forte, e tinha aquelas pessoas que ficavam, né, e sentiam o corpo vibrar na árvore que eu estava.
Vocês colocaram uma alegria, por exemplo, então as pessoas saíam radiantes da árvore de vocês. Encore une fois, ele a parlé um morceau français e um morceau português. Então, quando a gente fez o estágio, a gente magnetizou, né? Eu magnetizei uma árvore, a Corrine magnetizou outra e o Gustavo outra. E o Gustavo colocou a intenção de energia, potência energética, né? Recarga potente. A Corrine colocou alegria, eu coloquei carinho, né? Alegria, mas mais voltado para carinho. E, então foi algo que foi geral. Então as pessoas, quando na árvore do Gustavo saíam energizadas, as pessoas na nossa árvore saíam mais felizes, mais tranquilas. Donc qu'est-ce qu'il a dit pour compléter? Donc on a mis tous les trois des intentions générales, la tendresse, la joie et puissance énergétique. Donc sur l'arbre de Gustavo, les gens ils avaient plus de puissance, sur les autres arbres c'était plutôt la joie et la tendresse qui était l'intention. Et on a là une amie qui, pendant la dernière formation, qui a touché l'arbre de Luciano et Corinne, elle a souri pendant 20 ou 30 minutes sans s'arrêter. Mas c'est vrai, hein, c'est vrai. Teve uma pessoa, uma amiga que tocando a árvore que foi magnetizada por mim e pela Corrine, ela ficou uns 20 a 30 minutos bem sorridente, bem feliz. D'accord. Merci. Moi, je me demandais, est-ce que l'âge de l'arbre joue aussi dans le temps de magnétisme? Quand on a un jeune arbre, est-ce qu'il faut moins le magnétiser que quand on a un arbre qui a plusieurs dizaines ou centaines d'années? Então, a minha pergunta é com relação à idade da árvore. Então, se for uma árvore jovem, a gente tem que magnetizar menos. Se for uma árvore mais madura, magnetizar mais. A idade é importante. Eu adoro o pensamento cartesiano francês. J'adore les pensées cartésiennes françaises. A pensée française cartésienne. Para eu saber a idade da árvore, eu teria que cortar o tronco e ver o número de camadas ou lamelas que existem ali no tronco. Então, pour que je puisse connaître l'âge de l'arbre, je dois couper le tronc et compter les lamelles. E a gente não vai fazer isso, né? E on va pas faire cela. Mas ela está falando aqui, pelo tamanho a gente pode deduzir. O que eu acho mais interessante é a gente tentar entender, aí teria que entender de botânica, qual que é a vitalidade da árvore. Ela pode ser bastante velha e ter uma super vitalidade. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est là, il faut avoir une connaissance de botanique, parce qu'il y a des arbres qui sont très anciennes et peut avoir une super vitalité. E tem árvores jovens que estão doentes. Et il y a des arbres jeunes qui sont malades. Cheia de cupim. Plein de petits insectes. Insectes, cupim, en portugais, mais l'insecte qui mange de bois. Comment dire? Termite, oui. Termite, oui, merci. Donc, termite, oui, merci. Donc, ça dépend de la vitalité de l'arbre, d'accord? Okay? Então, assim, supondo que a vitalidade está adequada ali, ela vai devolver o nosso fluido com muita tranquilidade. Donc, ça dépend, et si on suppose que la vitalité est adéquate, elle va faire son rôle de réservoir et rendre le fluide de façon adéquate. Il faut bien choisir son arbre. Oui. Et comprendre les notions de botanique, par exemple. Oui, oui. Então, bem escolher a árvore. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vais juste rebondir sur la faune qui peut exister dans un arbre. Est-ce qu'il y a une conséquence quand on magnétise un arbre sur les insectes, justement, on en parlait il y a quelques secondes. Est-ce qu'il y a une conséquence sur la faune qui existe sur un arbre, le fait de magnétiser? Então, eu tenho várias perguntas, né? A primeira é com relação à fauna que habita, que mora na árvore, né? Como os insetos, os cupins e outros. Tem alguma consequência se a gente magnetiza com relação a eles?
Nós teríamos de ter a condição de permanecer acompanhando a árvore por um certo tempo e observar esse desdobramento da fauna ali da árvore. Donc on devrait avoir une condition d'accompagner et observer pour vérifier si ela frile, pour vérifier comment ça va se comporter la fauna que habite l'arbre. Eu não tenho essa resposta, porque assim, de acordo com a complexidade do organismo, Donc je n'ai pas cette réponse aujourd'hui, mais en accord avec la complexité de l'organisme, eu tenho para mim que organismos mais simples biologicamente toleram menos o fluido magnético. donc j'ai une compréhension pour moi que l'organisme plus simple biologiquement il supporte moins les fluides magnétiques. Organismos mais complexos, então, toleram mais o fluido magnético. Et des organismes plus complexes supportent mieux les fluides magnétiques. O Barão de Poté comenta nos livros dele que se a gente fizer imposições prolongadas no gato, a gente mata o gato. E Barão de Poté commente si on magnétise de façon prolongée avec des impositions sur un chat, on peut tuer les chats. Ou uma rã, um sapo, né? A gente pode matá-los. Ou, par exemple, un crapaud, ou des animaux plus petits, moins gros. Já aproveito e falo para eles tomarem cuidado com a ambiência deles em casa. Donc, je profite pour appeler l'attention sur votre ambiance à la maison. Porque as formas de pensamento que vocês estão emanando podem adoecer seus bichinhos de estimação. Car les formes pensées que vous êtes en train de produire peuvent rendre malades vos animaux ou vos plantes. Ok? Allô. Merci beaucoup pour la première question et la réponse. J'espère qu'on aura l'occasion lors d'un prochain stage de faire justement cette chaîne magnétique donc, autour d'un arbre. La question que je me pose, et j'ai eu l'image mentale tout à l'heure quand tu exposais, c'était, j'ai imaginé ou j'ai vu, je ne sais pas, mais une chaîne magnétique dans un champ de fleurs avec un patient au milieu. Est-ce que l'effet, la thématique c'est les arbres, bon, du coup je pense sur les fleurs, est-ce que l'effet serait le même en imaginant une chaîne magnétique avec un patient, voire même plusieurs, dans un champ de fleurs? Voilà, pour le coup, il n'y en a pas qu'un bouquet, mais il y a un champ de fleurs. Então, muito obrigado pela resposta da primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é com relação à corrente magnética que nós fizemos. Se a gente fazer essa corrente magnética num campo de flores com um ou vários pacientes no meio desse campo de flores, o efeito vai ser maior? Então, aquilo que a gente disse, provavelmente o efeito vai ser menos pronunciado, porque a capacidade, a quantidade basal de fluido magnético que uma flor tem é menor em comparação com a da árvore. Mas eu acho que ele perguntou sem as flores, a gente fez. Com as flores vai aumentar, então. Como a gente fez sem nada. Ah, sim. Vai aumentar. Ah, donc, effectivement, le fait qu'il y a les fleurs, ça va augmenter quand on a fait sans les fleurs, mais par rapport à une arbre, ça va être moins puissante, comme on a montré. E aí já deixo o convite para ele vir na próxima, e aí, dependendo do momento, se tiver algum campo de florido por aqui, a gente pode testar. Donc, je laisse l'invitation à toi pour participer aux prochains stages. Si on a un champ de fleurs à proximité, on pourra essayer. C'est quand le prochain stage? Quando que é o próximo estágio? On est en train de décider ça, d'accord? Oui, Gustavo, tu disais que lors de mon stage, par exemple, vous avez mis des intentions de tendresse, de puissance énergétique et de joie.
Et quel est le rapport entre ça, ces intentions qui ont été mises sur ces arbres, et ce qui a provoqué, par exemple, la mise en transe d'Alain qui s'est mis à trembler devant? Qu'est-ce qui s'est passé et quel est le rapport entre les intentions mises et ce qu'a renvoyé les effets de l'arbre sur la personne qui tremblait devant? Então, o Gustavo. Gustavo, durante o nosso estágio, né, vocês falaram das intenções de alegria, potência energética. E quais são o efeito, qual é a relação com o Alain, que estava tremendo? Qual é a relação que a mão dele, o fato de estar ali, com o fluido e com a intenção de levar ele ao transe? Não sei se foi clara a pergunta. Eu acho que não dá para estabelecer relação, Luciano, entre a intenção colocada e a ocorrência do transe. Donc on ne peut pas établir une relation directe entre l'intention et le déclenchement du transe. O que a gente sabe é que o afastamento dos corpos sutis das pessoas. Qu'est-ce qu'on sait, c'est l'éloignement des corps subtils des personnes. Guarda relação com a quantidade de fluido magnético que entra em contato com essa pessoa. C'est un rapport à la quantité de fluide magnétique qui rentre en contact avec la personne. Então, bastante fluido magnético depositado sobre um objeto ou uma árvore. Donc, beaucoup de fluide magnétique déposité sur un objet ou un arbre pode favorecer esse desprendimento. Peut favoriser cet état de transe. Bastante fluido magnético depositado na forma de imposição, no frontal, por exemplo. Beaucoup de fluide magnétique déposité en forme d'imposition sur le chakra frontal, par exemple. Pode provocar o transe. Ça peut provoquer la transe. Eu acho que a resposta, na verdade, nesse caso, é a quantidade e não a intenção. Donc la réponse, c'est pas lié à l'intention, mais à la quantité. D'accord? À propos de la transe, justement, quand elle se présente, est-ce qu'il faut systématiquement essayer de la stopper, ou est-ce que cette transe peut aussi apporter une réponse? Com relação ao transe, a gente tem que sempre parar o transe ou o transe pode ser benéfico e trazer uma resposta? A Corrina, o Luciano, eu, a Ludivina, Pascale, nós estamos, a Sabina, né? Nós estamos mais acostumados a presenciar o transe de alguém. Donc, moi, Corinne, Luciano, Ludi, Pascal, Sabine et d'autres, nous sommes habitués à voir et acompanhar une personne en transe. Então isso não nos assusta, não me assusta. Eu tenho uma tendência a deixar o fenômeno acontecer. Donc cela, ça ne me fait pas peur, je suis habitué, donc j'ai la tendance à laisser les phénomènes prendre place. Tem magnetizadores dentro de instituições, na verdade, né? Donc il y a des magnétiseurs dans les institutions que falam que durante a magnetização o transe não deve acontecer. Et qui disent que pendant la magnétisation, le trans ne doit pas y arriver. Agora, vários pacientes já entraram em transe comigo dentro dos hospitais. Et plusieurs patients ont rentré en transe avec moi dans les hôpitaux. E eu não impedi o transe dentro do hospital. Et j'ai pas arrêté la transe dans l'hôpital. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Mais je savais qu'est-ce que je faisais. Quando o buraco é mais embaixo, quand le trou est plus en bas, aí eu chamo a ajuda do Luciano. Eu peço a ajuda do Luciano. D'accord? Donc, j'interromps pas l'occurrence de la transe. Hein? Moi, je voudrais savoir la méthode ou la procédure avec des fleurs. Eu gostaria de saber o método, o procedimento com as flores, por favor.
eles não detalham com tanta exatidão, né, nos livros. Ils ne donnent pas beaucoup de détails par rapport aux fleurs avec exactitude dans les livres. Mas a gente pode seguir esse sentido da extremidade das flores pegando o caule. Mais on peut suivre le même sens de l'extrémité des fleurs jusqu'à les troncs. E o que os magnetizadores falam é para a gente magnetizar a terra do vaso e o próprio vaso, o recipiente. Et qu'est-ce qu'ils disent aussi, c'est pour magnétiser la terre dans le vase et les propres vases aussi. E a gente aproveita, agora vocês já sabem fazer isso. Se tem o vaso ali, tem a água, a gente magnetiza aquela água também. Et bien sûr, s'il y a de l'eau dans le vase, si on va mettre de l'eau, on magnétise l'eau aussi. Contém relação ao tempo, provavelmente é menos tempo, né? Se nós impusermos muito tempo sobre a flor, a gente pode prejudicá-la porque ela é sensível. Então ela pode acabar morrendo, por exemplo. Já aconteceu com você, Ana? Da flor morrer? Olha lá. Il dit qu'il faut faire attention avec le temps, de ne pas rester beaucoup de temps parce que beaucoup de fluide peut tuer la plante. Et Ana Vargas, ela témoigne de son expérience qu'elle a déjà des fleurs qui sont mortes pour ça. D'accord? Claro. Ah, tem micro. Aqui? Ana Vargas. Gustavo, até que hora? Às 10h45, né? Bonjour a tous. Gustavo, é interessante comentar com relação a essa questão da morte das plantas. Donc, bonjour à tous. C'est intéressant de commenter cette question de la mort des plantes. Tem a ver com o magnetismo instintivo. É um fenômeno comum as pessoas olharem para uma planta e essa planta um dia ou dois depois ou até algumas horas vir a morrer. Donc c'est un magnétisme instinctif. C'est assez commun de personnes regarder une plante et cette plante, peu de temps après, quelques jours après, 1 à 2 jours, vient à mourir. No Brasil, as pessoas atribuem isso à inveja. Não sei se aqui na França tem a mesma conotação. Au Brésil, on dit ça que c'est le mauvais regard, quand la personne est envieuse. Oui, aqui também? Ici, também? Ici aussi. Então, isso é o desconhecimento de um fenômeno magnético. Nós todos emitimos instintivamente magnetismo pelo olhar. Uma pessoa que tem uma capacidade magnética grande... Ça, c'est une ignorance par rapport au phénomène magnétique, qui est un phénomène magnétique instinctif. Nous tous, nous émettons sans savoir de magnétisme par les regards. Et une personne qui a une capacité d'émettre beaucoup, emite esse fluido magnético sobre a planta em uma quantidade muito grande e então ela acaba secando. Et il émet une quantité très élevée sans savoir sur la plante et elle finit par sécher. A pessoa em geral desconhece que tem essa capacidade magnética. La personne généralement ne connaît pas sa capacité magnétique. Não tem inveja, ela realmente admira a beleza da planta. Et en général, elle n'est pas envieuse, elle est en train d'admirer la beauté de la plante. E não tem nenhuma intenção de matar, mas acaba matando. E a aucune... Por não ter o controle, o conhecimento e o controle dessa emissão de fluido magnético. Et elle n'a aucune intention de tuer, mais elle finit par tuer pour n'avoir pas le contrôle de cette émission magnétique. Se alguém tiver fenômeno destes na sua casa, si ça arrive avec quelqu'un ce phénomène chez vous, uma visita, alguém que viu, sugestão. Quando perceber que a planta começou a murchar, a perder vitalidade, coloca na janela onde tem uma corrente de vento e rega com água. Donc, si ça vous arrive, si vous recevez une visite et vous apercevez qu'une de vos plantes commence à sécher, je vous donne une suggestion, vous la mettez sous la fenêtre où il y a de l'air, un courant d'air,
e meter de l'eau aussi. Se for magnetizador, dispersivos transversais ajudam bastante. Et si vous savez magnétiser, dispersif transversal, ça aide beaucoup. Mesmo fenômeno acontece com animais, com bebês. La même chose arrive avec les animaux, avec les bébés. Sim, bebê, muitas visitas, bebê recém-nascido, e ele depois custa para dormir, fica incomodado, justamente por causa dessa quantidade de fluido vital que é emitida. Un jeune bébé qui vient nouveau-né, c'est commun qu'il ait la difficulté de dormir et reste irrité avec beaucoup de visites. Donc c'est parce qu'il a reçu beaucoup de fluide qui est en lui. D'accord, merci. Merci. En portugais, on dit les gros regards. C'est pas le mauvais regard, c'est les gros regards. Olho gordo, en portugais. Ok. Bon, je pense que c'est le temps, c'est 10h45. C'est ça, hein, Corinne? Et on reprend 11h, c'est ça? Oui, avec notre chère amie Claudine. Donc, on peut applaudir Gustavo, s'il vous plaît. C'est le père Gérard. Ah, c'est le père Gérard. Père Gérard. Excusez-moi, père Gérard. Claudine, c'est demain. C'est père Gérard à 11h. Merci les amis, merci. Ouh là là, j'ai été fait père. Thierry, les micros, on va... Ah, Père Gérard, il est où? Ouais, je vais aller mettre sur Kenny si tu veux. Ah, tu vas lui mettre? Oui.